मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक भोजन, वस्त्र और आश्रय है। तेरा प्रतापगढ़ विधानसभा केंद्र के वार्ड नंबर 43 के बूथ नंबर 44 के नागरिक खुश हैं कि स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक प्रबंधन के प्रयासों से इन बुनियादी जरूरतों को सहजता से पूरा किया गया है। इस दिन नागरिकों ने कहा कि सिर पर छत, घर में पर्याप्त पानी और घर में 24 घंटे बिजली होना एक सपना ही था। उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ये सपना साकार हो गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक रेवती मोहन दास ने बुधवार को तेरा प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 44 में लोगों के घरों का दौरा किया। उन्होंने पूछा कि क्या अगरतला नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 43 के तहत इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंचे हैं या नहीं। विधायक रेवती मोहन दास के साथ संबंधित क्षेत्र के कॉर्पोरेटर, अगरतला नगर निगम की डेप्यूटी मेयर मोनिका दास दत्त और अन्य कर्मचारी मौजूद थे। क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद विधायक रेवती मोहन दास ने संवाददाताओं से कहा कि क्षेत्र के 11 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल गया है। उनकी ज्यादातर घर तैयार है, घरों में पानी भी पहुंच गया है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय परियोजनाओं के सुचारू संचालन पर संतोष व्यक्त किया। बूथ नंबर 44 के नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और घर में नई जलापूर्ति पाकर खुश हैं। इस दिन एक स्थानीय ने कहा, हमारे जैसे गरीब परिवार के सिर पर छत होगी, घर में पीने के साफ पानी की व्यवस्था होगी, घर में 24 घंटे बिजली का कनेक्शन होगा। ये एक सपना था, लेकिन मौजूदा सरकार और प्रशासन के तहत वे इस बात से बेहद खुश हैं कि गरीबों का ये सपना साकार हो गया है। क्षेत्र के विधायक रेवती मोहन दास ने बताया कि कुछ परिवारों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित राशि नहीं मिली है। गिने चुने परिवारों को निश्चित किश्त नहीं मिलने से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वे तत्काल मुद्दों को हल करने के लिए विशेष पहल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण निर्धारित समय के भीतर कर सके। আগের তুলনায় ওখানে খুব সুখে আছে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে ঘরের কষ্ট পাইছি, জল পড়ছে, দরজা ভাঙা ছিল, পুরো ফাটা দিছিল। এখন আমরা দালান তুলছি, খুব সুখে আছি। তারপরে আমরা এলজিডি গ্যাস পাইছি, জল পাইছি, আমার বড় বোনের ছেলে বাজারের দোকানে বিধি পাইছে। ওখানে আমরা খুশি হয়েছি। জীবনে ভাবছি না যে আমরা ঘর তুলতাম বা ছাদের তলে থাকুন। ওখানে আমরা খুব খুশি। আমি ধন্যবাদ জানাই। জনতা পার্টির আমি ধন্যবাদ জানাই। বাতা পাননি আমি আনলিমিটেড বাতা পাই। আর উনি পুরো টাকা পেলেন, যে ঘরের টাকা সবটা পাওয়া গেছে? হ্যাঁ, টাকা সবটা পাইছি, 60টা পাইছি। প্রথম পাইছি 33,000, এরপরে পাইছি 50, এরপরে 50, এরপর আবার 33,670 টাকা। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার বার্তা কি থাকবে? কি আমি আশীর্বাদ করি প্রধানমন্ত্রী আমরা চিরকাল বাচ্চাটা হোক, বাঁচলে আমরা সুবিধা পাবো। আমরা আপনি কি বিজেপি? আমি বিজেপি কর্মী। কি নাম আপনার? নাম? আমার নাম মিনতি দাস। আপনি কতদিন ধরে বিজেপির সাথে আছেন? আমি আজকে ছিল 2015 থেকে আমি বিজেপি করতেছি। সুযোগ সুবিধা পাইতেছেন? এমনিতে সুবিধা পাইতেছি, যাইতেছে তাই দিতেছে। আমরা বুথ কমিটি আছে না, আমরা সব সাহায্য করি। আর যেটা করে আমরা জানাই করে, আমরা লই করে, আমরা সমর্থন আছি। আমি 14 নং বুথে আমি আবার আছি, ওই খ্রিস্টভূম আছি, বুথ কমিটির সভাপতি আছি। প্রচারের বিষয় হল প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছে আবার যোজনার ঘর তারা পাইছে। যতটুকু আমরা খবর হয়েছি দেখতে হয়েছি যে তারা কী অসুবিধাটা আছে এবং সঠিক সময়ে তারা আবার কী কী করতে পারছে। তদন্ত করে জানতে পারছে তারা টাকা পাইছে এবং যা বাকি রয়েছে এটা দিয়ে বাদ বাকি কাজটা শেষ করছে। পরবর্তী সময়ে আমরা আরেকটু কিছু জানতে চাইছি। মুখ্যমন্ত্রী দুর্দিনে দুঃসময়ের জেলে বিনা পয়সায় চাউল দিয়েছে তারা পাইছে এবং যত ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে পয়সা ঠিকভাবে করছে। এবং আমাদের বক্তব্য যারা এখনও ঘর তুলতে পারছে না, টাকার অভাবে ভুগতেছে এবং অতিরিক্ত সুদ দিয়া টাকা দিয়া ঘর তোলার চেষ্টা করতেছে, আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করব আমাদের নির্বাচিত কর্মীরা প্রয়োজনে আমি নিজে বিধায়ক আছে আমার সাথে যোগাযোগ করি, ব্যাংকের থেকে লোন নেওয়ার ব্যবস্থা করি। পর্যন্ত যতগুলো বাড়িতে ঢুকছে
প্রত্যেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে তারা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমি যাদেরকে নিয়েছি তাদের পক্ষ থেকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আচ্ছা, কত নম্বর বুথে আপনারা করেছেন? কত নম্বর? 43 নম্বর ওয়ার্ড 14 নম্বর বুথ। কয়টা বাড়িতে ভিজিট করলেন এখন মতো? 11টা বাড়িতে গেছি। এখন মতো কোনো বাতা পাইছেন এরকম কিছু পাওয়া গেছে কেউ বা কেউ? না, পাতাও তারা পাইছে, যারা যে তালিকাভুক্ত তালিকা অনুযায়ী বাতা পাইছে।